Abu Safna Jara n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko dugawu ko o jaabira maa kelen ka danga o tɛ foyi kɛ nin waati na mun ye Korotimu Sidibe an bɛ foli ta ni ka sɛgɛrɛ Faransi Paris an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Abu Safna Jara sirajan ma an b'a dabɔ mun ye an b'a yira kanubaw la ko radio ye Nura FM 94 dɔmi murumuru 5 wa an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda o la fo ka nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 mun ye n bolo ma kari ka don kunnafoni sɛbɛn fɔlɔ mun bɛ bɔ n'a ye sɔgɔmada in na o de ye reporter kumalen don a ko nin ye maa mun ka sɛbɛnni nɔ ye o de ye Cheikh Umar Sissoco ordinateur d'espoir Mali kura n'o bɛ EMK o kɔfɔ mun ye ba Cheikh Umar Sissoco a kumada dɛ a ko an bɛ don min n'a fɔ ko bi siga foyi t'a la mun ye Faransi jamana ye o sirannen don kosɛbɛ koyi Faransi siranna fo k'a fɔ ko o siranna mun ye ba Faransi ye n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ba Faransi kun kɛlen bɛ ka an ka jamana in k'a ko o tiɲɛ de ye ka Mali in kɔni kɛ Faransi tiɲɛ de ye nka an bɛ don min na ko bi nana sɔnna ma ko Faransi mun ye u kun kɛlen bɛ ka jamana in kɛ u tiɲɛ cogo min na jamana in bɛna bɔ u ka tiɲɛya kɔni o kɔnɔna o la dɛ terikɛba a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye hali kɛlɛ mun filɛ anw fɛ yan tan n'a bɛ bamanciw filɛ ka n'u dali mun kɛ anw fɛ yan siga foyi t'a la mun ye Faransi ale de bamanci ninnu cɛnni ka n'u da anw fɛ yan n'a jɛɲɔgɔnjugu mun ye terroriste ye fo ka taa fara mun ye minisimanw kan ninnu bɛɛ lajɛlen nali sababu kɔni ko maa wɛrɛ tɛ ko ba Faransi kɔni ko ale don Cheikh Umar Sissoco a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye Côte d'Ivoire jamana ni hakili b'a la san 2000 ani san 2 o tɛ 2002 kɔfɛ wa a waati mun ye Laurent Gbagbo ale de tun bɛ fanga la mun ye Faransi a ye janfanjugu mun ta ka an ka jamana sɛgɛrɛ a y'o janfanjugu kelen ni k'o ta ka Laurent Gbagbo Côte d'Ivoire kaw k'u sɛgɛrɛ en 2012 Faransi ye mun ye rébellion n'o bɛ bamanciw ko fɔ a y'u kɛ sagi kɔnɔ ni ka n'u suruntu mun ye an ka jamana caman cɛɲa fa o kɛ labɛn kun tɛ dɔwɛrɛ koyi Faransi yɛrɛ ka nafasɔrɔ sira Faransi yɛrɛ ka intérêt u ka nafasɔrɔ sira n'u bɛ se ka jɔyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ mun ye sahara in kan cogo min na laɲini kun tun ye o dɔrɔn de ye Fatirikeba ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye Faransi kelen a ma nin baara in kɛ koyi mun ye jamana kɔnɔden jugu dɔw olu ni Faransi de farala ɲɔgɔn kan ni ka nin baara jugu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni k'u sigi sen kan Côte d'Ivoire ta kɛra cogo min na mun ye jamanaden jugu minnu bɛ Côte d'Ivoire kaw bɛ minnu fɛ yen Ivoirien jugu minnu bɛ yen olu ni Faransi farala ɲɔgɔn kan ka nin baara jugu nin ka a kɛ wa anw yɛrɛ fɛ yan jamana in kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye maliden jugu minnu bɛ yen minnu bɛ jamana in kɔni u fɛ olu ni Faransi farala ɲɔgɔn kan mun ye baara jugu ninnu caman ni k'a kɛ an ka jamana o kɔnɔna o la nka Fatirikeba mun ye Cheikh Umar Sissoco a ko mun ye an bɛ don min na n'a fɔ ko bi siga foyi t'a la mun ye malidenw kɔni wulila k'u jɔ malidenw mago bɛ Mali kura de la an bɛ don min na kɔni bi Abu Safina Jara an ta tɛna dan Mali dɔrɔn ma koyi mun ye farafinna jamana o jamana de bɛ yen ko mun ye Faransi kɛlen bɛ ka taa mun ye muru kɔni ka a da fɛn fɛn kan na an bɛna fɛɛrɛ dabali kɛ Faransi bɛ se ka muru bɔ a bɛɛ lajɛlen kan na cogo min na an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ cogo min na Cheikh Umar Sissoco a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye docteur Sogɛl Kokala Mayiga ale bɔra ka taa kɔrɔfɔ mun ni ka taa da mun ye o ni maaw kɔni o ɲɛfɔla u la kɔrɔfɔ siga foyi t'a la politique kuma o t'a la koyi a ko an ka segin kɔfɛ dɔɔni waati mun na mun ye Baba Modibo Keyita Ala ka hinɛ a la ale tun bɛ fanga la dɔɔni mun kama ministre mun kun bɛ ale ka affaire étrangère la n'o de Ousmane Ba ale fana taara yira mun ye tribune des Nations Unies na mun ye waati tɛmɛnw na a yira k'a fɔ ko Mali an bɛ fɛ ka an yɛrɛ ta wa mun ye jamana ye an diyagoyalen tɛ k'a fɔ ko mun ye k'a fɔ k'i bɛna maa diyagoya an kunna an ni maa minnu k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ anw yɛrɛ de b'an bolo di maa ma maa min y'a dɔn an y'a dɔn k'a fɔ ko maa min n'an bɛ se u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko mun ye jamana ko a bɛ taa o sira de fɛ mun ye Fatirikeba ye Cheikh Umar Sissoco ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi siga foyi t'a la mun ye fɛn mun n'a kɛlen bɛ ka Faransi kɔni k'o tɔɔrɔ kosɛbɛ o sababu kɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye masakɛ o masakɛ bɛ yen k'a bɛ farafinna kɔnɔna la Faransi ka jɔnjuru kɔnɔna la a masakɛ bɛɛ lajɛlen tuuru kelen kɛ Faransi kɔnɔna la nka mun y'an ka duguli Asimi fanga ta ale fo ka n'a bila bi la mun ye Asimi Goyita Faransi masakɛ a ye wele bila a ma ka kɛnɛ a ko a ti taa a bɛ taa mun na ye kɔma a ti taa o y'a kɔ laban y'a ye a bɛ taa mun na Faransi y'a kɔ laban y'a ye foyi tɛ alors Fatirikeba ko a ko ni fɛn kɛlen bɛ ka makɔrɔ tɔɔrɔ o ye a kamana gan fo k'a fɔ ko a kamana gan mun ye Cheikh Umar Sissoco a ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi maliden bɛɛ lajɛlen de kan ka jɛ ka wuli an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ mun ye kɔnɔkulu kelen ye mun ye gɛlɛya mun ye o surutula anw fɛ yan gɛlɛya mun ni Faransi y'a ta ka na cɔngɔ anw kun na an bɛ se k'an kɔ da kɛlɛ in na cogo min na mun ye Faransi k'a koloba kari mun ye Faransi a ye Kidali minɛ k'o k'a ta ye a tarabaso ka bɔ o kɔnɔna o la hali bi bolo di ɲɔgɔnna mun bɛ yen n'o bɛ accord de défense
et de la coopération militaire ko fɔ o tɛ mun ye sɛbɛn ye sɛbɛn minnu o kɛra anw ni faransi cɛla kana o kan wa sɛbɛn ko a ka jateminɛ kosɛbɛ walen kɔfɛ mun ye minisima ye minisima bɛ mun ma anw fɛ yan ko force d'interposition ne yɛrɛ kɔni ma minisima ta in faamuya force d'interposition bɛɛ ye ɲɔgɔn nɛgɛnkanw de ye koyi ko force bɛɛ fɛn ɲininka de e jamana bɛna cɛ ɲini ko nafa tɛ nin si la yan an mago tɛ nin si la an n'an b'an ka donsow la ka tɛmɛ ninnu kan parce que b'a ka fɔ la mun ye Sogomadu Sisoko a ko mun ye wulikajɔ ka kɛ joona an ka kɛlɛkɛcɛw min k'u jɔ kosɛbɛ a ko n'i ye jateminɛ k'a lajɛ mun ye sɔrɔsi 1500 ko Mali kan k'o ta cercle bɛɛ lajɛlen na walasa mun ye cercle ninnu bɛ se ka lakana cogo min na wa an jagoyalen don bi an k'an bolo di Algérikaw ma Polisilakaw Chinois an k'an bolo di olu ma o sabu kɛ olu de b'an ka degun kɔni ka a dɔn kosɛbɛ n'o tɛ Faransi wa Tama degun na dɛ Faransi olu ka intérêt nɔfɛ yan kosɛbɛ non pas Dami mun ye Sogomadu Sisoko ye coordinateur d'espoir Mali kura EMK o tɛ wa a ko Malidenw an bɛɛ lajɛlen an ka fara ɲɔgɔn kan nin waati in na ka wele bila Algérikaw ma ka wele bila Irisiw ma ka wele bila mun ye Chinois wa walasa mun ye Mali an bɛ se ka kɛ jamana yɛrɛma hɔrɔn ye cogo min na an ka yɛrɛma hɔrɔnya an bɛ se ka ta an tɛgɛ la cogo min na n'o tɛ n'an tora ninnu bolo an ma tila fɔlɔ dɛ an ma tila Fadulu kɔni don sɔgɔmada in na an y'a sama ka bɔ reporter kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara bonya o b'a la bete i ka dɔn k'a fɔ n'i ye reporter n'i y'o bila ne na sɛbɛn ta min ni o cogoya ko l'histoire de Bamako a ka dɔn k'a fɔ bete fɛn min bɛ tali kɛ buru la i ka dɔn k'a fɔ buru o ye fɛn min ni a ma ka di e y'a dun n'a dumuni fɛn don bi kojugu e y'a dun bi ah non n y'a dun bi ne kɔni ma hali n'a y'a sɔrɔ a binana tɛ tɛmɛ ne m'a dun a kala kelen ne jɛra a kɔ fɔlɔ e ko a bɛrɛ b'a jɛ kala kelen ka se 100 ma ne jɛra buru kɔ fɔlɔ ne kɔni y'a to yen pewu an tɛ segin furufuru ma ne bolo la o ne b'o f'i ɲɛna walayi bete hali o fana furufuru n'i y'o dɔrɔn o den kelen i n'a fɔ bɛlɛkisɛni o ka fisa o buru ka to yen buru yɛrɛ gros pain ni petit pain nafa yɛrɛ t'a la nafa t'a la Bele kɛra k'a fɔ Mayimuna Dumbuya ale y'a sɛbɛn Mayimuna Dumbuya a y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi fɛn min b'i wele ko buru n'i ye buru ta k'a lajɛ i k'a fɔ nin ye da dumunifɛn ye min ni a nafa ka bon kosɛbɛ buru ale ye fɛn ye fɛn min bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ Bamakɔ fara Mali a fa bɛɛ lajɛlen kan k'a da la k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen a bɛ se k'a ye k'a fɔ ko buru fɛn dɔ min ni sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ maaw olu kɔni u b'a san k'a dun k'a mɛn waati min na komi bi a ye k'a dɔn k'a fɔ ko buru ko nkɛmɛ fɛn min ni a sɛbɛn gwɛlɛya mɛn a ye k'a dɔn k'a fɔ ko maliden minnu bɛ yen bi a k'a fɔ ko buru sali ko a sɛbɛn gwɛlɛya mɛn parce que b'a ka fɔlɔ ni o ye Mayimuna Dumbuya a y'a yɛrɛ k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi da dumunifɛn min bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya ni o bɛ wele ko buru i ka dɔn k'a fɔ buru ko a sɔngɔ a sɛbɛn gwɛlɛya mɛn k'a d'a kan i ka dɔn k'a fɔ ko buru ko bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn k'a fɔ ni a bɛ feere waati min na i ka dɔn k'a fɔ tasi 50 ko o ye a sɔngɔ ye k'a mɛn waati min na komi bi i ka dɔn k'a fɔ ko buru ko a sɔngɔ yɛlɛmɛ dɔw b'a feere tasi 60 ko dɔw yɛrɛ b'a feere tasi 70 ani 100 b'a la parce que b'a ka fɔlɔ i ka dɔn k'a fɔ ko buru ko a bila an bɛ min na an bɛ waati min na komi bi ko a bila an bɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i sagona prix ko o tigɛ a kunna parce que b'a ka fɔlɔ n'o ye Mayimuna Dumbuya a y'a yira k'a fɔ ko dɔw bɛ yen ko olu y'a yira k'a fɔ ko buru a sɔngɔ yɛlɛli ko a sababu bɔ tɛ dɔwɛrɛw fɛ dɛ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ wele ko revendeur ni olu ye k'a ta minnu bɛ a ta ka taa feere butikininw ma a ye k'a dɔn k'a fɔ ko olu de bɛ ka u sagona prix k'o da buru kan parce que i b'a ka fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ ko revendeur k'olu fana y'a yira k'a fɔ buru bɛ gɛlɛya min na bi i k'a dɔn k'a fɔ ko olu nɔ tɛ bi nɔ tɛ sini parce que i b'a ka fɔlɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko ɲininkali a ko ni busanmisɛn ganna i k'a dɔn k'a fɔ maaw la maa minnu ni olu yɛrɛ bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kunna ko a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ jamana in kɔnɔ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya boulangerie-tigiw olu kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi buru a gɛlɛya ko kuma min ni o filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ ko olu nɔ tɛ bi u nɔ tɛ sini k'a sababu kɛ buru ale bɛ dilan ni fɛn minnu ye ni o dɔ bɛ wele ko bilen dɔw ko alikama ka taa bila farini la a ye k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi ko olu da sɛbɛn gɛlɛya mɛnɛ parce que i b'a ka fɔlɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ olu ni olu gɛlɛyara waati o waati buru ni a fɔra k'a fɔ ko 400 grammes ni o ye garamu 400 ye garamu 400 olu kala kelen ko k'o fɔ de 50 a ye k'a dɔn k'a fɔ ko olu ka bi bɛ o la parce que i b'a ka fɔlɔ ko wa o de kɛlen bɛ sababu ye buru i k'a dɔn k'a fɔ ko a kɛlen bɛ fɛn ye fɛn min ni a kɛlen bɛ sanu ye k'a sababu kɛ a tɛ sɔrɔ bi i n'a fɔ an bɛ waati min na komi bi maliden caman bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ k'a daminɛ surɔfana na k'a daminɛ sɔgɔmafana na a bɛ wulafana surɔfana sɔgɔma daraka waati bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ ko buru ko ale kɔni ko a bɛ sɛbɛn sa n'i y'a kɛ naji la fɛn ma ni k'o bɔ tiɲɛ awɔ parce que i b'a ka fɔlɔ n'o de ye Mayimuna Dumbuya ye ale
ale kɔni a y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min komi bi a y'i ka dɔn k'a fɔ ko minisiri min bɛ yen o ɲɛsinnen bɛ jago ani feerefɛnko ma i ka dɔn k'a fɔ ko ni a ma wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen boloda a y'i ka dɔn k'a fɔ ko buruko ko a sɛbɛn kɛmɛ fɛn ye min ni a sɛbɛn gɛlɛn a sɛbɛn ka fɔ la a b'a yira la k'a fɔ ko minisiri min ni a taamɛ ka bila nin cakɛda in kunna n'o de ye commerce jago ani da dumunifɛnko ye a y'i ka dɔn k'a fɔ ko minisiri ko kabini a sigira ka se fɔ bi ma ko a kɛn bɛ ka wuli ka jɔ foyi si boloda wuli ka jɔ min bɛ se ka to sababu la i ka dɔn k'a fɔ buru a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na n'a ka ja ko hali ni buru gɛlɛyara da dumunifɛn wɛrɛw bɛ yen n'o dɔ ye malo sukoro i ka dɔn k'a fɔ nɔnɔ ani tulu ko ninnu bɛɛ lajɛlen sɛbɛn gwɛlɛ an bɛ waati min na komi bi a sɛbɛn ka fɔ la ko a bɛ ɲini minisiri fɛ minisiri min ni a ɲɛsinnen bɛ jago ani da dumunifɛn feere kow ma ko a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'i n'u kɛ bɛ k'u dabala buruko la ko buru dɔrɔn tɛ gwɛlɛma ye dɛ i ka dɔn k'a fɔ fɛn minnu ni olu kɔfɔlen filɛ nin ye tubabukan na n'u bɛɛ wele ko produit de première nécessité ni o ye k'a fɔ ko malo tulu nɔnɔ ka taa bila sukoro la nin fɛn minnu filɛ nin ye f'i ka dɔn k'a fɔ n'i donna sukoro bi ko si tɛ se ka sa bi o tuma ko buru dɔrɔn tɛ i ka dɔn k'a fɔ ko nin fɛn fɔta minnu fana filɛ nin ye ko ninnu bɛɛ kɛlen bɛ fɛn ye minnu ni u gwɛlɛyalen bɛ o tuma Fatiba ka fɔ la a y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a ɲininen bɛ Sogɛli Kukala Mayiga fɛ Sogɛli ni gouvernement ka taa se Asimi Goyita ma ko kabini u sigira k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i ka dɔn k'a fɔ ko nin gwɛlɛya min ni a bɛ sugu kɔnɔ bi gwɛlɛya min ni a bɛ jamana kɔnɔ f'i ka dɔn k'a fɔ ko olu minnu yɛrɛ ye faamaw ye k'u da ti ka don o kuma nɔ Fatiba ka fɔ la f'i ka dɔn k'a fɔ ko u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i ka dɔn k'a fɔ hali ka ja ka prix k'a contrôler ka contrôleur bila minnu ni olu bɛ se ka don sugu kɔnɔ waati bɛɛ lajɛlen na i ka dɔn k'a fɔ ka produit k'u contrôler Fatiba filɛ nin ye an ye min bɔ le soir de Bamakɔ kɔnɔ Mayimuna Dunbiya o ka sɛbɛn don i b'a dɔn mun yɛrɛ bɛ ka ne kamana gan buruko in na mun ye minisiri ko ni maa o maa de ye dɔ fara buru sɔngɔ kan ko a bɛ ɲangi ko bere bɛ gosi kun dɔ farala ka minisiri sigilen bɛ ko sigilen bɛ a tɛ ka kuma e dun ye décision bɔ k'a fɔ ko ni mɔgɔ ye dɔ fara kan décision bɛ bɔ a tɛ respecté o bɛ n'a fɔ ni o ma respecté minnu bɛ décision bɔ olu de kan ka ɲagini bere ta nin mɛnɛ kabako la jamana ɲagini bere de bɛ ta n'a fɔra ko buru sɔngɔ ye nin ye ni mɔgɔ ma bila o la i ka butigi bɛ datugu bɛ i ka boulangerie bɛ ci ka bɔ a banna c'est clair ça mais ministre ko turu e bɛ décision bɔ k'a fɔ ko wa ko buru ko a tɛ ko bi mɔgɔ wɛrɛ bɛ bɔ kɛlɛ fila bɛ k'a fɔ ko ministre ye mun fɔ o y'i ta de o t'anw ta ye bɛɛ bɛ k'i ta feere i sagona prix la mais a bɔnɛ bɛɛ lajɛlen bɛ jigin population kan kojugu a kɔlɔlɔ bɛɛ lajɛlen bɛ jigin burukina de kan minisiri hali ni buru kɛra ba kelen a b'a dun hali ni buru kɛra ba kelen minisiri n'a ka denbaya b'a dun u t'a dun wa u b'a dun a kɔlɔlɔ bɛ jigin jɔn kan hali a kala kelen kɛra ba kelen kelen olu b'a san a kɔlɔlɔ bɛ jigin jɔn kan a bɛ jigin population de kan mais citoyen lambda école talen mun filɛ nin ta a bɛ gɛlɛya dɛ écoledenw kɔni t'a la an ka denmisɛnninw ma mun dun ka gɛlɛn buru kɔni fɔ fɛɛrɛ ka kɛ a ka nɔgɔya tiɲɛ yɛrɛ la jamana in kɔnɔ an bɛ don dɔ ko bi o de ye fɛn ye an tɛ se ka mun yɛrɛ kɔnɔ faamu an tɛ se k'a faamu dɛ minisiri ka décision ta k'a fɔ ko mun ye buru ye mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ ko dɔ farala buru sɔngɔ kan ko n bɛna ɲangili ta k'u sɛgɛrɛ ko mɔgɔ mɔgɔ ne dɔ fara sɔngɔ kan ko f'i ka sa o baara kelen bɛ tila ka kɛ jamana kɔnɔ la o minisiri kelen bi yan o minisiri kelen bɛ yan bɛɛ ɲɛ bɛ o la waati sera a sera dɛ waati sera ko ninnu ka jateminɛ abu baasi tɛ sirajan taama hali bi an bɛ taa n'a ye ne y'i bolo bɔ ne bɛ n bolo ma a kari ka don indépendant bɛ bɔ ni ale ye Dawuda Sangare ale de kumalen o don Abu Safinɛ Jara Yeleke Bugu ale ye dugu ye ale bɛ Kati cercle o kɔnɔna o la a sifinnakaw n'o bɛ démission ko fɔ u ye kulekan bɔ dɛ kulekan bɔra ko pôle économique et financier k'u bɛ wele kɔni ko a bila ma joona olu ka maire mun bɛ yen n'o de Isa Tarawele a bɛ baara jugu mun na mun ye Yeleke Bugu o kɔnɔna o la i balimakɛ tɛ a fɔ abada a fɔ n balimakɛ Isa Tarawele o maa ye bɔra Tarawele yɔrɔ kɔma Tarawele suguya fila fiyɛ wa Tarawele suguya i b'i ka journal kalan la i ma deli ka bɔ jara la k'a dɔn ci nɔkan nin cogo in nɔ Tarawele suguya fila ye Isa Tarawele a ye mun kɛ ne tun y'a dɔn ne tun b'a bila ne tun tɛ s'a ma y'a tun y'a kalan Abu Safinɛ Jara mun ye Dawuda Sangare ale de kumalen o don indépendant o kɔnɔna o la a ko mun ye sifinnakaw ye n'a bɛ Yeleke Bugukaw kofɔ u ye kulekan ni ka a gosi tawu n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye dugu 17 bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni dɔ kɛnɛ kan n'a kɛra octobre kalo tile 31 k'u ka dusukasi ni ka a jira a ɲɛsin u ka maire kɔfɔlen ma n'o bɛ Isa Tarawele o kɔfɔ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Abu Safinɛ kana te minɛ an ka taa kana te min an ka taa sa kana te min te to yen
natin ishima zetemio teme abu safna jara mun ye shifina kan ni ko mun ye isa trawale nabo o kan meri nabo o kofo abeka baba le mutani nga mawu segere mun ye yuruku wa mun ye senegalaw ye sanga ni wati bala na mun ye isa trawale abe senegalaw de wole mun ye kiribuna kun o kana o ga isa trawale abeka bara jumane ke mun ye yele ke buku bi wala ke dore mun ye yele ku buku ku fara wala sa mun ye ale isa trawale ale fasa ale sago be sega soro to ko muna abu safna jara bala jala jalakiye mun ye yele ko bugu shifina ko kalama ka mutani ku ga meri ko ni ka asagara meri ko fara no be isa trawle ko fo ni du ya zemna ka laje abe parti mun nan ko ma ko IRD tondi ko muso chega parti ale du kara boza i ko muso che o ka parti du IRD tondi ma ka soro de ko muso chega parti ro minga bara ye ni ama wuli ka bo ama gwe ka bo ngo meri nu me nyami na amini mun ga dugu joro ala de ba ke wallahi lako usika dugulo ko nu ne merula ubuna mnola nu ya mnola meri ti soro bele ma ti soro meri ya moda ai de uka nu na sarata femino ko ni na volonté sarata ro ndi ye dugulo ko mine merula ma ti dugu do bi meri da ya de Sebenarnya aku safna jara aku ni ajemna ka laje ni siginga imbe na ka fa ko mu ye concert woro ulu bala de ku meni siginga shifna ka ko siginga ko de ngoni shina no ma jonu ma o de mer isa trawle ko akaleme adamana hala de bi mu ye isa trawle abe fem ate mashi wole isa trawle mu ya ja abo ke mbiri konnala mu ye ali concert mu be mbiri ba mu be ate fem sara mashila sebenarnya ko mu ye dauda sangare ako ni ajemna kalaje ma do kumekena ka no le ka bara benno dugulo ko ko mo ku buwa nyona meri ira konna ula munye Mahamadou Traoré ale ya ira ka fo ko munye ni ko fo nu buga mer ko fo Isa Traoré abe bara chama ni kai wa ate maname ma kulo jalendo Isa kulo jalendo yi bamba fo ko munye Isa ko mi ka tuko na ngakata Isa bi ikalo ko bi joro ba chenin kulo jalendo abi ipse ka bi joro chenin kulo jalendo dore tew Traoré kandi tewa aftisi ka ke dore cheni ko na bulu sabali Abuja babuye dawra sangare akoni fasaja munya Isa Traoré abe ali conseil abu bo jorola akasira foita ala abina foko meri anna Isa Traoré ala ka kona mina o fe atiga bala bola atiko otratiga la munya shifina kawe no be demso ko fo ukuba mulla yini bi munya Isa Traoré akawuli ka bo uku akawuli ka wuli ukala jesa ni na manyabu non te so la opi sikafodi ke sikafodi na mais attention kawuli to di non kawuli awo ayi kawuli ke atese wuli koro de mu ka baro Fatiga ba fala munye dawra sangare ako siginga be na ka foko munye conseil national de la transition no be siente ma do ko fo ko kumekene ngano ye capitaine Dramane Monzo Konare Dramane Monzo Konare ale ko ni munye population no be chifina ko fo aya aklisi ko ko uduma ko sabge abe Isa Traoré ko na ka foko munye malikura muna mo ko na ko amboro ko na de malikura amo ore ko no ko munye Isa Traoré ata bla ko na ka foko ata sada sa vede munye chifina ko ku wole bla muye pole économique et financier mama ukana munye luka mbila kasika sikali ke Isa be bara munu nay na folo munu ka tato tabolo munu fe ka kulo bela na bubala jilan ku bonyana usabge usikana mo ka foko munye nyami ni juku de be meri ko na ula empo taxu foka ta folo munu na folo munu no obil na ka jesi dugu ira ma o na folo munu kibe na ka foko achama pe o nyami ni chama ne ba akono omay na folo munu mina ko ka dugu deme ko ala kelen tere Isa Traoré kelen tere iya bala bamako kɛrɛfɛ dugu ninnu nafolo mun bɛ bɔ ka taa ko ka dugudenw dɛmɛ maire ninnu caman de b'a ɲagami ne b'a f'i ye ko Keɲeba kaso ko a bɛna fa maire ninnu de b'a ɲagami a bɛ fa u ka kaso dɔ jɔ maire kama maire kɔni donc prison centrale des maires awɔ ka prison dɔ jɔ maire dɔrɔn kama a maire n'o kɛra a bɛ u ka taa jɔ Tawdoni cɛncɛn ka ɲi awɔ o ka ɲi k'i bila ka taa yen o ka ɲi Abu Safna jara sifinakaw kɔni ko ni kaso jɔra yan na fɔlɔ e balimakɛ la dɛ jɔ i bɛ ka min ka a ye minnu bɛ kaso bon na olu fɔlɔ bɛ taa yen
Abu Safia Jara sifina ko koni kuleka ninga abotew ukube wole bla ni pole économique financier mauma u ka do luka mairie konala u sabu ke kasa po luka mairie konala Issa Traoré akala maka mairie nge atade Issa Traoré ni mamu ko Issa Traoré ko ka kesa Issa Traoré na ma fati abi bo joro ça ika ko bana pole économique ko bana ni pole économique dola yelekebu c'est fini akadune abido wa Issa ko bana ko aya bana I balmake balmake te do sabali Traoré ma bo Traoré bo Issa nuni kati Traoré anye bamako Traoré c'est la même chose ayi ngo awulla de kana sigi bamako Aïcha kana Issa che sabali ça Issa ko pe de kili Issa yele bugu non je suis pas d'accord Issa yele ke bugu Traoré aw pe de kili ne bamako Traoré abe Traoré de tout qu'on fait yega bulu bamako ja ti de kilo bisa ba la ma baro ni kele aw boli ka boy kana sigi bamako comment aw pe de kili kaso bi fa wala ko ka de sabali ça nu ye kaso jo te tawdeni u kamber Traoré ko bembele ku blay der la meru au ka nyawo maya ali vraiment fiu der la meru munu ye jaray amon ta négocier bon maya der la ka koni ay Allah kibaru ne balmo ka négocier ça sale ajara sale ajara Abu Safia Jara ni ngone fatire so ngona na anya samaka bo indépendant o kona la Dawda Sangare ala fatire ibonya obala bete karu ka fo abe Dawda Sangare abafu ni ye indépendant bla karu ka fo me asamaka gerena indépendant karu ka fo ni igere ko kamara ale ka semeno ko anga ta banku ka buna kun kana karu ka fo banku banki munun be ni ulu ye waru be bla romuna ka fo ma ube ka waru bla ka waru ta romina ni ube wole ko banki karu ka fo ko banku ko ukeme ka gerebu ka anjani ay karu ka fo gerebu ni akeme sababu karu ka fo gola ka ta ka jamani ka se aya se gade sirba ka fo awo ni ode igere ki kamara igere ta jira ka fo ame wati na ko mi bi banki mi be ni ube wole ko bendia do were ko senekala ulu ka banki ka ta fara e ko banki ka Afrika do ka fo ko ulu ko ni inglesa ba bara blay no Afrika do ka fo ko ulu ye maldew jigi sigi doni ne ko nta don ni gerefu bambali nu wa kana gerefu ke watila wati mun be kalo sama wali wali ba boli aw te dore la wali dini ne ataliko ma ko tu ko wali bla ay rega na fasoro fla kama aw ta gerefu la alors o te ki bay yero loy c'est ça bon ni bala jene fere de ka transition déstabiliser ni be do yo ni to ya ni gerefu bambali munu me jamani kono wati na de abe kunye ka se ka anga faga jasha mbolo o de doge wusa ko ti soro kalo sala kalo sala fle ne arga to ji wusa ko ti soro fente bolo kono wusa ko ti soro ko le tara fente bolo kono arga to ji oui asaka wali mu o tate wali ka to da wali di banga kalfa awo kalfa de do nana ta kalfa maya ko ila ba me to ko na antina tanga bangini sikanga so bana comme ata comme ko to ama ya soro ko de diga do sedi ka so jukoro do ka war bla daga do kono ka abla ma ta yu aw mish aw ko de bangi continue ba bulu bangi dam na tene aw mish nu aw la ko metru continue ba bulu aw ngudo abulu dali ka ka fa igere ki kamara apmana akodi ayajira ka fa ko bende ni o senekala ka bangi awo kadu ka fɔ tile saba gɛrɛfu tɛmɛnen kɔnɔ kadu ka fɔ ko olu ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i kadu ka fɔ ka malidenw kɛrɛnkɛrɛnyana i kadu ka fɔ maa minnu ni u ka wari bilalen bɛ banki la a ye ka ko u jigi sigi dɔɔnin parce que b'a ka fɔ la tile saba baarabila kura min ni o daminɛna dɛrɛndo kunun ko tarata ani bi araba a ye kadu ka fɔ banki kura dɔw fana bɛ yen a ko olu farala bɛndenya kan kɛrɛnkɛrɛnyana banki min ni o bɛ wele ko ecobank kadu ka fɔ ko olu fana sɔnna i kadu ka fɔ ka juru ka magaya dɔɔnin parce que b'a ka fɔ la waati min na komi bi banki minnu ni u fara bɛ ɲɔgɔn kan i ka dɔn k'a fɔ ka nin kɛlɛ in k'a daminɛ a ka dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ nin ye a siɲɛ filanan ye a ka dɔn k'a fɔ ko u kɛ bɛ ka tile saba baara k'a daminɛ tuguni parce que b'a ka fɔ la a ko i n'a fɔ i da sera a ma cogo min na an bɛ waati min na komi bi kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka dɔn k'a fɔ ka kɛɲɛ ni kalanda ye a ka dɔn k'a fɔ ko banki u ka nin gɛrɛfu in a kɛra sababu i ka dɔn k'a fɔ ka jamana k'a sɛbɛn yobo yaba parce que b'a ka fɔ i ka dɔn k'a fɔ hali n'i taara ekɔlisow la denmansaw ko nin bɛɛ lajɛlen ye i t'a sɔrɔ bankiw ka gɛrɛfu ko in na k'a sababu kɛ i n'a fɔ a fɔra cogo min na banki ti dɔwɛrɛ ye wariw de bilalen bɛ yen maaw de bɛ taa wariw bila ka taa wariw ta i ka dɔn k'a fɔ ko ni u ye gɛrɛfu daminɛ gɛrɛfu min ni o bɛ na kɛ ka bɛn ni kalosa ye kalosa min ni o fana bɛn na ni ekɔli ta ye a ye ka dɔn k'a fɔ ko a kɛra ka gɛlɛya fara gɛlɛya kan parce que b'a ka fɔ la a ko di
an bɛ waati min na komi bi banque min bɛ yen ni o bɛ wele ko BDMSA ani Bank of Africa k'a dɔn k'a fɔ ko tile saba baara bila kun fɔlɔ tɛmɛnen a ye k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni ko u y'u désolidariser dɔɔni o ye ka u sen bɔ kɛlɛkɛlaw sen rɔ dɔɔni a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ka malidenw ka an jigi sigi dɔɔni parce que b'a ka fɔra ko olu ye agence damadɔ dayɛlɛ agence minnu ni o kɛra sababu ye malidenw taara don k'u ka wariw ta minnu bɛ taa bila olu taara o bila parce que b'a ka fɔra i ka dɔn k'a fɔ tile saba baara bila kura ko daminɛnen nin banque min ni o ye Ecobank ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko olu fana k'olu ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko ka juru k'a magaya dɔɔni min ni o bɛ wele ko service minimum a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u ye agence damadɔ dayɛlɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko ka baaraw ka a kɛ o yɔrɔw la parce que b'a ka fɔra i k'a dɔn k'a fɔ ntɛnɛnton kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ waati min na ko u ye baaraw boloda a ye k'a dɔn k'a fɔ ko banque dɔw ko minnu ni olu bɛ baara kɛ banque la k'olu kɔni taara sigi tɛndɛriw o bɛ wele ko sitting sigi tɛndɛriw a ko u ye o boloda waati min na u bɛ se ka mɔgɔw bali cogo min na ka don ka baaraw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya u baarakɛla minnu b'a fɛ ka don ka baaraw kɛ u na taa olu bali baara la parce que b'a ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ko fanga o ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ wele ko dispositif sécuritaire n'o ye ka lakanabaw k'olu bila ka lakana k'o sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu bɛ yen ni u b'a fɛ k'u ka agence dayɛlɛ ka baara kɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko lakanabaw nana sigi ka fan bɛɛ lajɛlen minɛ walasa maa minnu ni u b'a fɛ ka u ka don ka bilaw kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka don banque kɔnɔ k'u ka retraitew kɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko o kɔni ko a tora u k'olu kɛ parce que b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ agence minnu ni olu dayɛlɛ la Ecobank o jɔ la i ka dɔn k'a fɔ n'i ye Ecobank ta k'a lajɛ ko agence 10 de bɛ u bolo agence 10 in kɔnɔna na k'u ye agence 3 baɲanko bila i ka dɔn k'a fɔ ko olu ka baara kɛ jamana kɔnɔ walasa jamana kɔnɔdenw an bɛ se ka lafiya cogo min na parce que b'a ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ ko o baaraw kɔni ko o kɛlen kɔfɛ maa dɔ bɛ yen ni o ye grèvekɛlaw ye k'olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin waleya min ni a kɛlen filɛ u tɔɲa dɔw fɛ ni o de ye ka jaba k'a boloda u ka kɛlɛ kɔnɔ a ko i ka dɔn k'a fɔ ko a ma bɛn u ma bi a ma bɛn u ma sini parce que b'a ka fɔ la a y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi i ka dɔn k'a fɔ ko n'i y'a ye k'a fɔ maa dɔw sɔnna ka baara kɛ ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ k'u y'u nɛgɛ de k'u kana ka na ci dɔ la banque la k'u nalen waati min na k'u sina k'a fɔ ye k'u ka don guichet kɔnɔ k'u ka maaw sara k'u ka maaw ka wari d'u ma parce que b'a ka fɔ la k'o de fɛɛrɛw ni dabaliw k'o tigɛra ɲɛmaaw fɛ ɲɛmaa minnu bɛ yen ni olu bɛ dibi rɔ walasa ka se ka olu ka kɛlɛ k'a dafili cogo min na parce que b'a ka fɔ la a ko i ka dɔn k'a fɔ a kɔni yira la k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi banquiers ko u ka grève ko a bɛna to sen rɔ i ka dɔn k'a fɔ ni nin tɛmɛna ni nin bɛ kuncɛ bi ko ni nin tɛmɛna olu ye laɲini minnu kɛ ni o ye laɲini 14 ye kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka maa min ni o bila bɛ i ka dɔn k'a fɔ n'u ka laɲiniw ma sabati ko wa ko don nataw la ko jamana kɔnɔdenw ko an ka sigi a kan k'a fɔ ko min bɛ wele ko grève illimité ni o ye baarabila njayi ye n'o ye ka banques ka bɛɛ lajɛlen datugu i ka dɔn k'a fɔ fo ka taa fɔ min kɛra k'u banque k'u t'a dayɛlɛ bilen u ye laɲini min kɛ ni laɲiniw ma sabati i ka dɔn k'a fɔ k'u na banque k'a bɛɛ lajɛlen da suwa k'a kelen bila u kun ko maa si tɛ wari ta bilen maa si t'a bila bilen k'o ye banque sɔni u k'a datugu an ka taa u ta aw t'u bɛɛ ta an ta min m'a ye a ta min m'a ye i ka maa min ta m'a ye ko bɛɛ ka t'i ta ta ka taa bila i ka so ne fɛn t'i maa bolo dun ne m'a f'i ye ko a bila man ko wa dingɛ dɔ seni dɔ de k'a bila daa kɔnɔ awɔ n'i y'a bila daa kɔnɔ i b'i a datugu o daa ye masa ka wele mana s'i ma k'o to daga kɔnɔ i bɛ kɛ i ka denbaya ma i tɛna a ko f'u ye jata bɛ yɛlɛ la n'o ye banque fɔlɔ la ten de dɔwɛrɛ don ne mɛ banque sen ka dingɛ sen alors u ta bɛ yɔrɔ wɛrɛ la a bɛɛ tɛ u tigɛ kelen de a bɛɛ y'o ye alors ka dingɛ sen k'a k'a kɔnɔ ka dingɛ sen k'a da kɔnɔ ayi i bɛ daga dɔ de sigi a bɛ bila daga in de kɔnɔ n'i y'a bila daga kɔnɔ i bɛ daga datugu siman bɛ kɛ kan so bi i bɛ dilan bɛ sigi a sanfɛ maa ti bɔ a kalama ko wari bɛ yan dɔ de la ka nin cɛkɔrɔba dɔ ta kɔnɔ mɛ n ko banque ko daminɛna tan de a ye dɔ ye cɛkɔrɔba dɔ ta fɔ yen n'o m'i ja i ka payasi i bɛ a yɔrɔnin dɔ suwa k'i ka wari bila a kɔnɔ awɔ nka o kɔlɔlɔ ye min ye n'i yɛlɛnna ka taa payasi jɛni don min a b'a bɛɛ jɛni n'i yɛlɛnna ka taa payasi kɔrɔmɛ i bɛna payasi falen yala a caman na ni payasi kɔrɔla bin de b'ale kɔnɔ an tɛ taa kɔrɔlen fili ka t'o jɛni wa n'i m'a ɲini ka taa a bila tasuma o ye mago salen i mago ma sa fɛn min yɛrɛ y'a juguman yɛrɛ o de ye ni i kitira dɔrɔn donc a ɲɛ sɔrɔ man di quoi mais hali bɛ banque la dun ni kitara a bɛ ɲɛ sɔrɔ a bɛ
Abu Safna ka fɔ Fadiri filɛ nin ye ale min bɔ indépendant kɔnɔ i kɛra k'i kamara ale ka sɛbɛn don kosɛbɛ Abu Safna Jara nin waati na sa mun ye foli ye an b'a lase mun ye Fabugu karamɔgɔ denkɛ ma n'o de Madu Jara Fabugu ka Madu Abu Safna Jara siga foyi t'a la mun ye Madu Jara ye Madu Jara ye mori ye Madu Jara bɛ kodɔn wa Madu Jara bɛ se ka ɲuman a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ juguman ye Madu Jara a bɛ se ka juguman fɛnɛ a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ ɲuman ye donc dɔ b'a dalen filɛ nin Nafaji an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ ko a Jara o tɛ Madu Jara Kulubakari awɔ tiɲɛ Jara ka ɲuman ale kelen a kelen tɛ dɛ ale kelen Madu Jara o ye kelen ye maa wɛrɛw bɛ yen a ti fɔ ka ban n'i taara bunakun fɛn o fɛn kan politique bunakun o moriya bunakun o hali n'i taara anw turabudalaw ka bunakun kan alors i bi a Jara ka maa ɲɛnama caman sɔrɔ a bɛ tiɲɛ mɛri a t'o ɲuman kɛ Saliya Jara bɛ yen mɛri ɲɛnama don a bɛ yen Saliya tɛ Jara ye ba Jara bɛ Moribabugu mɛri don kɔma i ko ten wa ayiwa basi tɛ e tɔ ma o bɛ Kati ayi n tɔ man ten Buba Tarawele o fana tɛ yen fɛ de maison centrale la cɛ n tɔ man ten sa n'o i bɛ mɔgɔ jagoya ka mɔgɔ somɔgɔ ne tɛ nin na quoi e tɛ nin fɛ dɛ e bɛ maa kɛ mɔgɔ somɔgɔ ni somɔgɔ don da ni somɔgɔ tɛ ayiwa n'an bɛɛ jamu ye Tarawele ayi an bɛɛ jamu ye Tarawele o b'a fɔ ko nsoma don wa o t'o yira o t'o yira nsoma tɛ ayiwa fɛn min jamana in bɛ cogo min na sisan n'a fɔra k'i soma ye maa min ye n'o kɛra jango polikolo bɛ fɛ ka taa maa min nɔfɛ i soma kɛlen o ye cɛna i jo don i jo don k'i k'a la nsoma tɛ i k'a la koyi nsoma tɛ maa ye nsoma t'u ye siga foyi t'a la sanikɛla ka ni soma ka ayi nsoma tɛ nsoma tɛ Abu Safna Jara arajo ye Nura FM ye 94.4 muruburu 5 wa an bɛ laseli kɛ nin waati naani ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɔlɛda o la nɛgɛjurusira 76 33 43 03 ne bɛ n bolo gosi ka don Ogon bɛ bɔ ni ale ye maa mun kuma na kɔnɔ o de dɔ kɔnɔ Amidu Togo a ko an ka taa Bajangara Abu Safna Jara nin tɛ kibaruya duman ye mun ye civil maa 3 olu kɔni u fatura Bajangara dugu min bɛ n'an k'a ma ko Jigi Bɔnbɔ kunu mun ye civil maa 3 ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni u fatura sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye Amidu Togo ye a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ni dugu kɔfɛlen min filɛ n'o ye Jigi Bɔnbɔ kɔfɔ a bɛ Bajangara mara o de fɛ n'o bɛnna tarata don ma novembre kalo tile 2 san 2000 ani san 21 a ko mun ye Bamanju kɔni a k'u ye kulekan kɔni k'o bɔ dɛ u ye marifa kumakan kɔni k'o bɔ yen dugu kɔfɛlen na n'o bɛ Jigi Bɔnbɔ n'o bɔ o kɔfɔ a kɛra sababu ye min ye maa 3 olu ni ŋana kɔni k'o karaba patigiba ka fɔ la mun ye Amidu Togo ye a ko kibaruya kɔni k'o sɔrɔla o nɛgɛ ɲɛ 9 wagati n'o ye kunu a ko maa 3 kɔni ko olu fatura ninnu maa 3 bɛɛ lajɛlen ko u ye mun ye Jigi Bɔnbɔ ka u don maa 3 in u fatulen ko Bamanju de kɛra sababu ye ka ni maa 3 bɛɛ lajɛlen u fatu Bamanju u ma da o dɔrɔn ma dɛ i bɛ na ye k'a fɔ k'u ye tiɲɛni caman de kɛ yɔrɔ kofɔlen kɔni u la Bamanju ninnu u ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ ko yɔrɔ in lakana a fanga a ka dɔgɔ kosɛbɛ yɔrɔ in lakana fanga ka dɔgɔ kosɛbɛ Bamanju o siratigɛ la u ye wulikajɔ kɛ ka dugudenw kɔni ka bingali ta ni k'u sɛgɛrɛ patigiba b'a ka fɔra min Amidu Togo a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ nin waati laban in na dugu mun filɛ nin ye ko Jigi Bɔnbɔ fo ka taa fara mun ye a kɛrɛfɛ dugu kan Teru Ogosogu Anakanja fo ka taa fara mun ye Daga kan ninnu bɛɛ lajɛlen ye dugu ye dugu minnu bɛ taa mun ye Bangasi sugu kɔni k'o jɔ Bangasi sugu ale dun bɛ jɔ tarata o tarata de ne tarata mun fɔli kɔ f'i ka tarata wɛrɛ k'o makɔnɔ Bamanju y'o jateminɛ k'a lajɛ minnu tarata don n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye dugudenw kɔni bɔra k'u bɛ taa don a kɔni jɔ mun ye Bamanju ye fɛɛrɛ dabali kɛ mun ye dugudenw kɔni ka u sɛgɛrɛ mun ye marifa o bɛ ci cogo min na o bɛ ci ten mun ye mugu a bɛ wuli cogo min na a bɛ wuli ten a ma ɲɛ mun kɔ mun ye maa 3 kɔni olu ni ŋana kɔni o karabala ka jugu ne bɛɛ Ala k'u dayɔrɔ suma ami o de don Ala k'u dayɔrɔ suma Ala k'u dayɔrɔ suma kosɛbɛ patigiba ka fɔ ala a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun 2 kan ale dugu kofɔlen mun fana bɛ yen n'an k'a ma ko duuru ale chef de lieu de commune i bɛ na ye k'a fɔ ko hali u bɛɛ la Bamanju ye bingali ta k'o yɔrɔ kofɔlen fana k'u sɛgɛrɛ ko o yɔrɔ kofɔlen i bɛ na ye k'a fɔ k'u ye tiɲɛni caman de kɛ yen wa u ye maa caman de ningɛnɛ k'o karaba ye mun ye misiw sonyɛna ye baganw sonyɛna wa mun ye tasuma k'o wuli yɔrɔ kɔni u la patigiba ka fɔ la a ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi mun ye Bamanju Bajangara kɛrɛfɛ dugu ninnu ni wulikajɔ ma kɛ joona Bamanju bɛ ka
ka gɛlɛya kɔni ta ka dugudenw kɔni k'u sɛgɛrɛ ko k'u sɛgɛrɛ o sabu kɛ mun ye dɔgɔnɔw ye dɔgɔnɔdugu minnu bɛ yen ko dabu ye bi sunɔgɔ kɔni a tu u ye o sabu kɛ mun ye bamanciw ye saga ni waati bɛɛ lajɛlen u bɛ ka gɛlɛya ta k'u sɛgɛrɛ maaw bɛ fa cogo min na baganw bɛ suɲɛ ten duguw kɔni u bɛ jeni ten parce que b'a fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye ni gɛlɛya kofɔlen n'a bɛ mɔti mara o kɔnɔna o la gɛlɛya in nana yɛrɛ sɔrɔ segu o kɔnɔna o la segu kɛrɛnkɛrɛnla mun ye zone office Niger n'o bɛ office Niger ko fɔ dugu minnu bɛ n'an k'a ma ko dɔgɔfiri jabali sokɔlɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye dugu ye bi dugu minnu tiɲɛ yɛrɛ kɔni n'an bɛ don min na n'a fɔ ko bi abu a duguladenw bɛ kulo la bɛ kulo la an k'o yɔrɔ fɔ bɛ kulo la dɛ u kulo la bɛ kulo la an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka ko ɲɛw nɔgɔya Fasiri b'a ka fɔ la Amadu Togo a ko kunun kɔni mun ye population maa 3 kɔni ye duguden maa 3 olu kɔni fatura dugu in kɔni o la dugu min n'an k'a ma ko Jiki Bɔnbɔ k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Bamanciw u tun bɛ moto caman den de la moto caman den u tun b'o de la ka taa sira da mun ye dugudenw kɔni u ɲɛ a ma ɲɛ mun kɔ maa minnu sera ka boli olu bolila wa maa minnu fana ma se ka boli Bamanciw sera ka maa minnu fana faa maa 3 kɔni o su yera o ye Bili Haki olu fatura hali bi ala k'u dayɔrɔ suma ami fasiri don an y'a sama ka bɔ le ogon kɔnɔna la i bonya o b'a la bɛɛ kɛra k'a fɔ n'i ye le ogon bila l'indépendant ne ale sama ka gɛrɛ la l'indépendant a ka bi arabadonya bɔli la a ye k'a dɔn k'a fɔ ni i bɔra Bamanciw olu ka bunakun kan o yɔrɔw la a ye k'a dɔn k'a fɔ ne na to o fana okumu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Kulikoro mara kɔnɔ Kulikoro mara min ni o bɛ wele ko Narazɛrigili kɛrɛnkɛrɛnnenya Murujan a ye k'a dɔn k'a fɔ ko Bamanci groupe dɔw ko olu fana yera yeli yala la a ye k'a dɔn k'a fɔ ko o kɛra Murujan ko ye parce que b'a ka fɔ la Murujan ye k'a dɔn k'a fɔ ko ale an bɛ waati min komi bi ale bɛ nara o cercle fɛ Kulikoro région o ko tɛ an bɛ waati min komi bi fɛn min bɛ tali kɛ Bamanci groupe dɔw la Murujan k'a fɔ Murujan dun tagali dɔw kun bɛ ne kan ne Murujan e ta ka nɔgɔ o e bɛ taa o ti maaw tɛ la e kunnafoni dila ye ayi i b'i ka papier yira dɔrɔn ayi e ka taa la e ka taa ayi e ka taa sa ayi ti taa e ka taa ayi e ka taa taa ayi Murujan jɛ a tɛ kati kɔfɛ i masa bonya e ka taa i masa bonya n'i masa y'i bila ci la taa e ka taa sa ne y'a bonya de ka taa e ka taa ne de e ka taa awɔ e ka taa ou bien ni jata bɛ taa jata ale mago b'a ɲɛ parce que b'a ka fɔ la n'o de ye ka dɔn k'a fɔ Masire Jɔpu ye a y'a jira k'a fɔ ko Bamanci groupe minnu ni u yera Murujan a ye ka dɔn k'a fɔ ko ninnu k'u jamakulu ko a tun ka ca kosɛbɛ nin Bamanci groupe yi ka dɔn k'a fɔ ko u tun bɛ mɔbiliw kɔnɔ wa a ye ka dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ mototigiw la maa 2 a ye ka dɔn k'a fɔ moto belebele minnu ni dɔw ko u ma ko sanili dɔw ko awjinu k'a na kɛ ni o moto qualité ko o n'a kɛ olu ye koyi parce que b'a ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ ko nin Bamanci jɛkulu ninnu ko u yera Murujan i ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ min ni o bi wele ko fala ko u bɛ ka fala u bɛ o sira kan wa i ka dɔn k'a fɔ u bɛ k'u kunda fa minnu kan k'o de ye tola ale kuruba dɔ bɛ o yɔrɔ la k'u tun bɛ ka u kunda o yɔrɔ la parce que b'a ka fɔ la ko ka hakili jigin kɛ ni o ye Masire Jɔpu ye a y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min komi bi kabini waati dɔ la nin dugu kofɔta min filɛ nin ye ni o ye Murujan ye i ka dɔn k'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na Bamanciw k'i ka dɔn k'a fɔ ko u kɛn bɛ ka wuli ka jɔ k'a boloda waati bɛɛ lajɛlen na i ka dɔn k'a fɔ Bamanciw ko u dagalen bɛ nin yɔrɔ in na yɔrɔ min ni a jɔ a ko Murujan parce que b'a ka fɔ la ko hakili jiginna a ko fɛn min bɛ tali kɛ septembre kalo o kɔnɔna na walima octobre kalo tile 30 tɛmɛnen i ka dɔn k'a fɔ Bamanciw ko u delilen don ka gɛlɛ kɛ k'a da i ka dɔn k'a fɔ Mali surasiw ɲɛ a ka dɔn k'a fɔ min ni o ye an ka surasiw ye surasiw olu kɔni tun bɛ ka taa Murujan a ka dɔn k'a fɔ ko i ka dɔn k'a fɔ Bamanciw ko u delilen don ka gɛlɛkɛ da an ka surasiw ɲɛ o gɛlɛkɛ da senfɛ a ye ka dɔn k'a fɔ ko maa 2 baɲanko ko o fatura parce que b'a ka fɔ la ko hakili jiginna tuguni fɛn min bɛ tali kɛ juillet kalo tɛmɛnen na i ka dɔn k'a fɔ sira dilan mansin minnu ni olu bɛ siraba dɔ kan k'o dilan ni o sirabaw baaraw daminɛna ni o daminɛna kabini novembre kalo san 2019 kɔnɔ sira min ni o bɛ ka dilan Kala i ka dɔn k'a fɔ Murujan ni Nara a ka dɔn k'a fɔ ko o siraba dilan mansin minnu kun bɛ o yɔrɔw la i ka dɔn k'a fɔ ko i ka dɔn k'a fɔ Bamanciw ko u deli bɛ ka taa bi olu kan fɛn min bɛ tali kɛ o mansin gurubaw caman na i ka dɔn k'a fɔ ko u ye tasuma wuli olu la koyi parce que b'a ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min komi bi i ka dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ Bamanciw la u deli bɛ ka gɛlɛ kɛ k'a da fana i ka dɔn k'a fɔ Murutaniyɛn maa 2 i ka dɔn k'a fɔ u deli bɛ ka olu enlever ni o ye k'olu ta ka taa ni u ye parce que b'a ka fɔ la an bɛ waati min komi kabini o waati kelen na fɛn min bɛ tali kɛ chinois maa 3 la wa k'i ka dɔn k'a fɔ Bamanciw ko u y'olu minɛ o Bamanci minnu u ye chinois maa 3
minnu minɛ a ka ka fɔ kunna sini o bɛnna novembre kalo tile fɔlɔ san 2021 ma i ka ka fɔ ko u ye olu bila ka kɛɲɛ ni o ye koyi parce que b'a ka fɔ la an bɛ waati min komi bi a ka ka fɔ Bamaju ko sama ani waati bɛɛ lajɛlen na u kɛn bɛ ka gɛlɛ kɛ k'a ta ka nin yɔrɔ in sɛgɛrɛ ko fɛn min bɛ tali kɛ octobre kalo san 2017 na gendarmerie min ni o bɛ Muruja Bamaju k'u dalen bɛ ka taa bi olu kan wa i ka ka fɔ maa kelen baɲanko ko o fatura parce que b'a ka fɔ la hali bi fɛn min bɛ tali kɛ nana ale kungo kɔnɔna na Bamaju kɛn bɛ ka nin yɔrɔ in sɛbɛn kɛ u taama yɔrɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Muruja o kungo kɔnɔna brigade territoriale min bɛ Gire ka fɔ waati dɔ la Bamaju k'u filɛ ka gɛlɛ kɛ k'a ta k'a da gendarmerie a ɲɛma ni o ye commandant brigade ye a n'a ka chauffeur ka fɔ fɛn min bɛ tali kɛ chauffeur kɛ yɛrɛ la ka k'a fɔ ko o bunena a ni na fɛn min bɛ tali kɛ gendarmerie a ɲɛma la ni o bɛ wele ko commandant brigade ka k'a fɔ ko hali bi i ko bi a ko commandant brigade ko a bɛ u bolo koyi parce que b'a ka fɔ la parce que b'a ka fɔ la waleya minnu kɛra kabini décembre kalo kɔnɔna na san 2017 i n'a fɔ an bɛ waati min na komi bi fɛn min bɛ tali kɛ Yadi Agali la k'a fɔ ko waati dɔ la ko u bɔra télévision na u bɔra video dɔ la video min kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ fɛn maa min bɛ yen ni o tɔgɔ ko Mahamadu Jawara ka fɔ o de tun ye commandant brigade ye wa ko commandant brigade o bɛ olu bolo bi a bɛ u bolo sini parce que b'a ka fɔ la commandant brigade ko i ka k'a fɔ ko a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ wa a ye yɛrɛ ye video bɔ video min kɔnɔna na a ko a b'a ɲini faso ɲɛmaaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu ni olu bɛ transition kunna nin waati na k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ maa minnu kɛn bɛ k'ale minɛ ni o ye Bamaju ye walasa i ka k'a fɔ ale a bɛ se ka fiɲɛ bɔ da sɔrɔ cogo min na a banna Masire Jɔpu ale ka sɛbɛn dɔ min ni a bɛ indépendant kɔnɔ bɛɛ i bonya bɛ kɔrɔfɔ la ni ye déjà min ya ni ye déjà min e min ta min wa ne kɔni ne tilala a mɛnna an ka teliw a bɛ na dɔrɔn an b'a fili ka jigin o bɛ kɛ siga t'a la Abu Safinɛ Jara nin waati na sa mun ye foli an b'a lase mun ye Amara Kulibali ma ale bɛɛ jago siga t'an ma an bɛ taa n'a ye le nouveau réveil maa mun kuma na kɔnɔ o de ye Fasili Mariam Konare a ko an ka taa mun ye commune Hila de Cɛmara Bani minnu ci o t'ale wa n'a ko fɔra a bɛ Buguni a b'o kofɔ mun fana bɛ yen mun ye maire ye ne ko kuma mɛriw de bɛ ka sɛbɛnw ji ka na e ma ti ma e ni mɛriw ka di dɛ a jɔn e n'u ka di aramu ma di aramu ni mɛriw tile kelen ni mɛri fana nin jɔ n bɛ na o tila fɔ an nin ye fulakɛ dɔ ye nin ye fula ye nin tɛ tarawele fila ni tarawele fana ka surun ɲɔgɔn na dɛ ayi a bɛɛ kelen aramu tɛ kelen a bɛɛ kelen an bɛɛ kɔni ye maliden a bɛɛ kelen sabali sa fana tariku bɛ yen tariku jɔn ye o jɔn f'i ye e y'o mɛn tariku jumɛn de la tɛmɛ bɛ nin e y'o mɛn tariku jumɛn de la ko fila jango a sangarelama a bɛɛ kelen olu jɛnɛlakaw de ka surun ayi fiyewu ne ni filalaka minnu ka surun ne ni balakaw de fila min bɛ yen ni a kɛ bɛ ka ɲuman kɛ o kɔni ye anw ye ne ni balakaw de ka surun ba ayiwa Mamadu Ba ninnu anw n'olu de ka surun anw n'olu de bɔ ayi ba fila o fila i ka auditeurs caman ye anw n'olu de bɔ dugu kelen na Mamadu Ba ninnu ani Eli Diko ninnu ale Eli Diko ninnu anw n'olu de bɔ dugu kelen ani Maliyasu ninnu anw n'olu de dugu kelen na anw n'olu Abu Safinɛ Jara mun ye sɔɔni ko mun ye planti ko a bɛna don mun ye maire Zumana Sangare maire Zumana Sangare ko sɔɔni ko a ka sigi n'a ye k'a fɔ ko kulekan ko a bɛ sɔn ka bɔ mun ye kasobon kɔnɔ dɛ mun ye fasikɛba ye mun ye Mariam Konare a ko détournement de fonds corruption escroquerie faux usage de faux nin bɛɛ lajɛlen de ye jalaki ye jalaki mun na a talen bɛ ka mun ye Zumana Sangare n'o o bɛ Cɛmala Banimurocɛ maire n'o o bɛ ale kofɔ fasikɛba ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ a bɛ ɲini ka kalo damadɔnin kɔni bɔ duguden caman nana ye k'a fɔ ko nin maire kɔfɔlen n'o bɛ Zumana Sangare n'o bɛ ale kofɔ a bɛ ka baara mun kɛ mairie kɔnɔna la tilenenbaliya mun na a bɛ k'o kɛ ani a kɛlen bɛ ka baara jugu mun yɛrɛ kɛ mun ye Cɛmala Banimurocɛ o kɔnɔna o la dugudenw caman y'u ka dusumakasi ni k'o yira parce que b'a ka fɔ la a ko preuve de preuve ni kɔni ye dalilu jɔnjɔn o de koyi k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye maire Zumana Sangare n'o bɛ ale kofɔ mun ye Cɛmala Banimurocɛ o maire o tɛ wa i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye hali u ka CSCOM mun bɛ yen n'o b'u ka dɔgɔtɔrɔso o kofɔ dɛmɛ minnu bɛ taa u ka dɔgɔtɔrɔso kɔni k'o sɛgɛrɛ mun ye Zumana Sangare a kɛlen bɛ k'i sen don o ko bɛɛ lajɛlen na ni k'a bɛɛ lajɛlen birisa ɲaami o bɔlen kɔfɛ hali mun ye nafolo min n'o bɛ bɔ ko ka dɔgɔtɔrɔso ni ka a dɛmɛ n'o bɛ CSCOM o kofɔ nafolo dɔw kasa a ma fɔ k'a y'a dun dɛ nka a ɲaaminen don
an ka taa ɲamini ni duni nin bɛɛ bɛ a y'o kɔni o bɛ waa bɔ foro kelen ɲamini ni duni a bɛɛ bɛ waa bɔ foro kelen a banna jalaki minnu kɔni filɛ nin ne ninnu binni kan la hawula f'i ka sa i bɛ bɛɛ ko i sigiyɔrɔ bɛ bɛɛ ko i bɛ taa bɔ fo balimunu cɛ la escroquerie fo isa de fo fo isa de fo nka cɛ ni progrès y'a sɔrɔ a ti nɔgɔya dɛ ne ta sogo in sɔrɔ walima ne bɛ nin sɔrɔ nin ayiwa Zumana min ye dɛ Mali kura don Zumana Mali kura daminɛna dɛ fondation olu ɲɛnɛ m'o kɔ de awɔ an ka taa Mariam Konare a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Zumana yɛrɛ ye maa ye maa mun don ni médecin kɔni o don Zumana tun bɛ fɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen de kɛ mun ye u ka CSCOM min bɛ yen u ka dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen o ɲɛmaaya bɛ ta ka di ale ma cogo min na maa kelen ko fugulan fila k'o ka di ale ma k'i ye maire ye ko f'i ka kɛ dɔgɔtɔrɔso ɲɛmaa fɛnɛ o bɛ ɲɛ wa ça c'est interdit ça c'est hors de e ye maire ye o ti kɛ ko f'i ka kɛ dɔgɔtɔrɔso fɛnɛ ɲɛmaa ye n'a soit n'a bɛ fɛ ka ko ye a bɛ maire jala a b'o bila ale kɛlen de ye maa ye o ti ɲa e kɛlen de ye médecin ye wa o kuma maa wɛrɛ tɛ dugu la yen n'ale kelen tɛ maa kalanni wɛrɛ tɛ wa ne kelen tɛ o ti ɲɛ hali n'i bɔra Sorbonne na ka na i ɲɔgɔnko bi sɔrɔ jamana hali n'o y'a sɔrɔ Makɔrɔ de y'i kalan hali n'o y'a sɔrɔ De Gaulle de y'i kalan i ɲɔgɔnna caman bɛ yen ka bɔ yen u ka bɔ yen a ti bila CSCOM ɲɛmaaya la mun ye Mariam Konare a ko mun ye Zumana o hakilina mun bɛ Zumana Samarela n'o hakilina ma ɲɛ a bolo Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Zumana ye a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan n'a ko k'a fɔ ko mun ye dɔgɔtɔrɔso ɲɛmaaya kɔni ko a ti di ne ma wa dɔgɔtɔrɔso baara tigɛ a kɔnɔ a kɛra fɛn ye sa Mali ma kɛ ale ta ye Banikunu ci ma kɛ ale ta ye a ma kɛ ni i t'a sɔrɔ ne fana tɛna sɔrɔ ye Cɛmala Banikunu ci ma kɛ ale ta ye a kɛra ye o ma kɛ ale ta ye o ti ɲa sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye Zumana ye Zumana Sangare n'a bɛ Cɛmala mairie n'a b'o kɔfɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u banna k'a ti kɛ o ɲɛmaaya a ye mun ye dɔgɔtɔrɔso tile a koso n'a kasa a y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a bɔ a dufa kɔnɔ yɛlɛ a ti di maa si ma ayi ala Fasigiba ka fɔ la a ko mun ye Zumana Sangare n'o bɛ Cɛmala Banikunu cɛ n'o bɛ a maire o kɔfɔ kibaruya kɔni y'a jira k'a fɔ ko mun ye hali dɛmɛ mun bɛ ta ka ɲɛsin ekɔlisow ma Cɛmala ekɔliso dɛmɛ mun n'o bɛ ta ka di ekɔlisow ma ko Zumana k'a kɛlen bɛ k'a bɛɛ ɲami dɔgɔtɔrɔso ekɔliso a y'a bɛɛ ɲami ko parce que e ye maire awɔ bolo wuli fanga k'a y'a bɛɛ ɲami k'a y'a bɛɛ ɲami kasa tɛmɛ ko kanba in mana se o wari minnu sɔrɔ de bɛ kɛ ka an de bɛ tila ko ala balimaw ni nɛgɛdaw o de bɛ don nɛgɛdaw rɔ ka taa di mɔgɔw ma awɔ 200 ni kɔgɔ dɔɔni est-ce que ani najini kɔni an ko an ka maire ka ɲi an ka maire ka ɲi k'a sɔrɔ pu tɛrɛ faso wari bɛ kun awɔ parce que b'a fɔ la mun ye ekɔliso dɛmɛ mun bɛ don mun ye Cɛmala Banikunu cɛ ekɔliso kɔnɔ Zumana kɛlen bɛ ka ɲamini don o ko bɛɛ lajɛlen na mun ye comité de gestion mun sigilen bɛ ekɔliso ko ɲɛnabɔli o kama olu y'a jira k'a fɔ nafolo ninnu bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ olu tɛ a taa yɔrɔ dɔn u tɛ kibaruya kɔni sɔrɔ a la Zumana tɛ fɛn f'u ɲɛna u b'a kɛ cogo di Zumana tɔ bɛ kɔkoyi parce que b'a ka fɔ la a ko hali bi k'i bɛ na ye k'a fɔ ko hali dɛmɛ mun n'o bɛ don kantini scolaire la an ye nin kantini scolaire ninnu kuma fɔ yan ni n'a sera anw ta ma fo k'a sa kantini scolaire wari mun bɛ bɔ ka taa da fɛ a ko ninnu ka ɲɛɲini kosɛbɛ yɛrɛ de walahi a ka ɲɛɲini kantini scolaire ko min ye ekɔliden minnu bɛ yen n'u yɔrɔ ka jan dugu la ekɔliso la k'olu ka to ekɔliso la yen balo ka tobili ka kɛ ka d'u ma ka dabɔ o de kama u b'o wari dun denmisɛnw ka kalan ɲuman sɔrɔ awɔ ka d'a kan dɔw bɔ dugu ka jan ni u bɛ kalan kɛ so ye dumuni kɛ u bɛ kalan courage dun hakili tɛ sigi a bɛ sigi a b'o dun nka ni a fɔra k'a fɔ ko maire bɛ k'i da o bɛɛ kan bon Zumana Sangare ko ka to ten Zumana Sangare kelen tɛ nin ye dɛ k'a don nin Mali kura ko tile rɔ ayiwa Zumana kelen tɛ nin ye dɛ kelen tɛ dɛ a kuma filɛ dɛ a kantini scolaire ko a bɛ dugu caman de la yen faamaw dun tulo b'a kumakan rɔ dɛ u b'a y'a mɛn kantini scolaire ko an b'a ɲini verificateur fɛ a ka kantini scolaire ko ninnu jateminɛ hali n'a y'a sɔrɔ a nafolo kasabini minnu bɛ di a ko la a ka dɔgɔ a dɔgɔ de bɛ jɛ tiɲɛ o dɔgɔ de bɛ jɛ tiɲɛ e fɛn dira o ma k'a ka taa n'a ye jamu f'a y'a to dɔ fɛ sa a ye siranna sa ka t'o fɛ Fasigiba dɔ fɔ la a ko o nafolo kasabi ninnu n'o fɛn bɛɛ bɛ don mun ye kantini scolaire la Zumana kɛlen bɛ k'o bɛɛ lajɛlen kɔni k'o ɲami a ye ɲami don o fana la a b'o kɛ
parce que b'a fɔ la a ko n'o bɔra Abu Safinɛ Jara hali mun ye u ka cɛncɛn bɔyɔrɔ minnu bɛ yen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Zumana Sangare a ka conseil communal dɔ bɛ yen nɔ an tɔgɔ Filakɔrɔ Jakite o fana a Jakite Filakɔrɔ Jakite o kɔni bɛ taa wari de minɛ maaw la koyi wa k'o sababu kɛ ko k'a fɔ ko mun ye maire ye ale de ye ci da a ma k'a ka taa wari minɛ maaw la donc o fana ye complice ye un complice Filakɔrɔ Jakite Abu Safinɛ Jara mun ye Zumana Sangare hali bi a tɔ bɛ koko yi ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ dugu min bɛ yen n'an k'a ma ko Bɔnbala ale fana dugu ye mun bɛ Buguni mara o kɔnɔna o fɛ o dugudenw u y'olu tigɛ don o kɔ mun ye 100 ani 20,000 o minɛ olu la k'u bɛna sira dilan ni sɔngɔ sira ko dɛmɛ ala fɛ u bɛna sira ko dɛmɛ ko olu k'u ka dɛmɛ kɛ ni sira dɔ bɛ yen ni kulu bɛ yɛlɛ a fɛ awɔ ou bien ni sira bɛ yɛlɛ kulu fɛ o kulu ka se k'o ci mɔgɔ bɛ se ka tɛmɛ sira mɔgɔ ka tɛmɛ yɔrɔ sɔrɔ awɔ donc u ye nin wari de minɛ o la u ye dugudenw ko wari bolo dɔw kɔ ka 100 ni 20,000 minɛ o la bon ni dun y'a lajɛ o wari bɛɛ lajɛlen sarala ka ban a bɛɛ finansira a ma nɔgɔn sɛbɛnnikɛla ko nin ye wari min minɛ mun ye dugudenw na ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ Abu Safinɛ Jara mun ye fɛn min bɛ yen n'o bɛ ICT ko fɔ o ye o baara bɛɛ lajɛlen ka a bɛɛ lajɛlen financer o nafolo bɛɛ lajɛlen bɔ nka Zumana Sangare n'a ka maaw u tilala ka 100 ni 20,000 ka t'o minɛ mun ye Bɔnbalakaw la parce que b'a dɔn fɔ la hali bi mun ye Zumana Sangare a tɔ bɛ kɔ koyi mun ye Zumana Sangare mun ye cɛman la Banikɔnɔ ci o maire o tɛ ko wa o jalaki mun fana binnen don a kan ko min ye dugukolo 597 ani 7 Zumana a ye nin bɛɛ lajɛlen k'o feere nka mun ye nafolo 1 million kelen a y'o de bila mun ye mairie kɛsu kɔnɔ. Million kelen awɔ dugu 597 ani 7 nka a ma foyi bila mairie kɛsu kɔnɔ million kelen kɔ million kelen k'a y'o de bila million kelen a tora lo parce que b'a fɔ la parce que wulikajɔ kɔni bɛ sen na nin waati in na mun ye association belebele dɔ kɔni sigilen bɛ mun ye Buguni kɔnɔna o la olu kɔni juma tɛmɛnen u ye sigikafɔ kɛ Bamakɔ kɔnɔna la yan k'u bɛna wulikajɔ kɛ ka cɛsiri o kɛ walasa mun ye Zumana Sangare a bɛ baara mun na ta mun ye cɛman la Banikɔnɔ ci o mairie o kɔnɔna o la k'u bɛ se ka damusika kɛ a la cogo mun na wa mun ye nafolo minnu bɛ n'a a ɲaaminen don a nafolo kolo n'a bu k'a bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ ɲɔgɔn na. Zumana ne ninnu jɔr'i la a ti nɔgɔya ayiwa i bɛ na dɛ n'a kɔni jɔr'i la ayiwa peut-être n'i y'a datɔ y'i la i b'a sɔrɔ i nɔ dɔɔnin bɛ a rɔ ma don n donna maa ta maa ma don ka fisa n'i ye dɛ siga t'a la parce que kɔni don sɔgɔmada in na an y'a sama ka bɔ mun ye le nouveau réveil kɔnɔna la mun ye Mariam Konare ale ye fasirikɛba y'i bonya o b'a la peut-être kɛlen k'a fɔ n'i y'ale bila fɛn min ye Sire ne bɛ ale ta Sire ka dɔn k'a fɔ nin ye Fasire Amadu Kojo o ka fasiri don Sire ko Amadu Kojo o ka fasiri don dɛ Amadu Kojo a ko an ka taa Sogonafin Sogonafin ka dɔn k'a fɔ nin ye quartier walima Bamakɔ a kɛrɛfɛ sigida quartier dɔ don min ni a filɛ Bamakɔ ani Tilebiɲanba cɛ a ka dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ Sogonafin na a ye ka dɔn k'a fɔ ni o ye octobre kalo tile 30 tɛmɛnen Sogonafinkaw ka dɔn k'a fɔ ko u ye sigi dɔ kɛ Sogonafin cɛmisɛnw a dugutigilakaw a ye ka dɔn k'a fɔ ko u ye sigi belebele dɔ boloda sigi belebele in bɛ tali kɛ fɛn min na o de ye k'a fɔ olu ka sigida ni o ye Sogonafin ye a ye ka dɔn k'a fɔ nin ye dugu kɔrɔba ye dugu min ni a sigilen bɛ san 800 bɔ a ye ka dɔn k'a fɔ olu ka dugukolo a ye ka dɔn k'a fɔ ko bibi na i ka dɔn k'a fɔ ko faama dɔw bɛ yen minnu ni u kɛ bɛ k'u ka dugukolo k'a ta ka dɔn k'a di mɔgɔ ma minnu ni olu bɛ wele ko opérateur économique ni olu ye sɔrɔ a bɔsɔnbaa dɔw ye parce que b'a fɔ la ko an bɛ waati min na komi bi ninnu kɔni dugudenw ani dugutigiw ka taa se musow ma a ye ka dɔn k'a fɔ ko u ye conférence kɛ ka kunnafonidilaw k'u wele ka na o tɔgɔ min ni a bɛ ka kɛ u ka dugu kɔnɔ a ye ka dɔn k'a fɔ ko u ti jɛ ni a ye bi u ti jɛ ni a ye sini parce que b'a fɔ la a ko nin Sogonafin cɛmisɛnw a dugutigilakaw h'a ka jan ka taa se Sogonafin ani dugu minnu bɛ dabɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya anw yɛrɛ ka kuluba ka taa se Pɔnze ma ani Mingo ninnu bɛɛ lajɛlen ye dugu ye minnu ni olu tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na ka dɔn k'a fɔ ko a sigi in kɛnɛ kan nin bɛɛ lajɛlen duguden fana ko olu tun bɛ a kɛnɛ kan parce que b'a fɔ la ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan a ye ka dɔn k'a fɔ ni dugu min filɛ nin ye ni o bɛ wele ko Sogonafin ni dɔw ko Mingo a ye ka dɔn k'a fɔ ko a dugukolo k'a de taa mɛ faama dɔw fɛ k'a buruja fɛn min
bɛ tali kɛ titre foncier kolonw na k'u kɛn bɛ k'o ta k'o di u ma koyi parce que b'a ka fɔ la ko an bɛ waati min na komi sisan n'i ye sokɔnɔfin ta k'a lajɛ k'i ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ wele ko prédateur olu ye ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni u bɛ ka giri dɔrɔn nafolo nɔfɛ k'a fɔ dugukolo ɲamina minnu bɛ yen olu don maa minnu bɛ yen ni sɔrɔ bɛ u la bi a ye ka dɔn k'a fɔ ko u bɛ ka dugudenw ni o ye fantanw ye ka fantanw ka dugukolo k'a diyagoya ŋanamu a la ka dɔn k'a fɔ k'a minɛ ka kɛ titre foncier ye kolo kan parce que b'a ka fɔ la n'o ye Amadu Kojo ye Amadu Kojo a y'a jira k'a fɔ ko sokɔnɔfin kabini waati dɔ la i ka dɔn k'a fɔ ko cour suprême olu kɔni ye sɛbɛn bɔ min b'a jira k'a fɔ ko sokɔnɔfin dugukolo ko sokɔnɔfinkaw ta don parce que b'a ka fɔ la an bɛ waati min na komi bi ko sokɔnɔfin ale yɛrɛ sigilen ni bi cɛ a bɛɛ min bɛ tali kɛ san 800 na ko sokɔnɔfin ko a sigilen bi o bɔ dɛ u ka dugutigi ni i ka dɔn k'a fɔ u ka dugutigi ni o ye Sabatier Traoré san 80 ani san 5 i ka dɔn k'a fɔ a tun bɛ conférence de presse i ka dɔn k'a fɔ a tun bɛ a kɛnɛ kan parce que b'a ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ ko waati min na cɛkɔrɔba a ye kuma ta ko a y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi sokɔnɔfin tɛ dugu fitinin ye wa sokɔnɔfin ye dugu kɔrɔba de ye dugu min ni a sigira kabini nanzarabilen tile rɔ i ka dɔn k'a fɔ san 800 i ka dɔn k'a fɔ sokɔnɔfin i ka dɔn k'a fɔ ko a bɛ commune 3 de fɛ nka yelen bɛ k'a fɔ ko sokɔnɔfin i ka dɔn k'a fɔ a dugukolo bɛɛ lajɛlen dalaki mɛn k'a bila kati cercle k'o fɛ koyi parce que b'a ka fɔ la ko u ti jɛ ni o ye bi u ti jɛ ni o ye sini k'a sababu kɛ waati min na tubabubilen o bɛ ka jamana in ka mara i ka dɔn k'a fɔ ko sokɔnɔfin ye dugu ye dugu min ni a bɛ yen kabini tubabubilen o tile rɔ o y'a sɔrɔ kati i ka dɔn k'a fɔ kati o ma kɛ cercle ye fɔlɔ ko y'a sɔrɔ kati ti tɛmɛ du damadɔw kan nka bi i ka dɔn k'a fɔ tubabubilen o nana sigi kati ka kati yɛlɛma k'o kɛ cercle ye i ka dɔn k'a fɔ ko olu ka dugukolo k'o bɛɛ ŋanamu bi k'o bila kati bolo kan u ma jɛ ni a ye bi u ma jɛ ni a sini parce que b'a ka fɔ la u y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min komi sisan jamanikuntigi kɔrɔ ni o ye Amadu Tumani Ture ala ka hinɛ a la ala ka hinɛ jɛnɛ ka fura kɔlɛ la ko dɔn tɛmɛnenw na i k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu de ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ka kɛɲɛ ni directeur min ni o tun bɛ collectivitéw to a la o waati wa ko ninnu de donna dibi rɔ k'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ olu ka dugukolo fan min bɛ ka taa kati bolo kan k'a bɛɛ lajɛlen minɛ k'a bila kati mara fɛ k'a ma sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ sokɔnɔfin kow ka kɔrɔ ni kati ka taa se fɔ san 800 bɔɲanko ma parce que b'a ka fɔ la an bɛ waati min na komi bi denmisɛnw ka jɛkulu min ni o bɛ sokɔnɔfin a ɲɛma o ye Yaya Konate k'a dɔn k'a fɔ a ye kɔrɔfɔ minɛ a y'a jira kɔrɔfɔ kɔnɔ k'a fɔ ko a b'a ɲini dugudenw fɛ duguden cɛ ni muso i k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnw kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maa minnu bɛ yen ni u kɛn bɛ ka wuli bi u ka dugukolo ka diyagoya ndaraki u la k'a kɛ titre foncier ko parce que wari b'u kun ko i k'a dɔn k'a fɔ ko se bɛ u ye a k'u ka jɛ k'u kɔ a da u kɔ a la walasa u ka dugukolotigiya a ka segin u ma cogo min parce que b'a ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ n'o ye Amadu Kojo ye Amadu Kojo a y'a jira k'a fɔ ko sokɔnɔfinkaw tɛmɛnen kɔfɛ ka taa se Kulubakaw ma ka taa se Point G ani Minkumo ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'u ka nisɔngoya ta nin kɔrɔfɔ a kɛnɛ kan nin bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen na fara Minkokaw kan ka d'a kan olu ni Minko u ye sigiɲɔgɔn ye ni Fala ye Minkokaw sɔrɔ ko o nasiraw kan ko wa olu fana na sigi n'a ye k'a fɔ ko don nataw la o ko a ma dugukɛlaw k'u na gɛlɛya fana ta ka olu sɛgɛrɛ dɛ o ye sababu la i k'a dɔn k'a fɔ ko olu bi fara Minkokaw kan sokɔnɔfinkaw bi fara u kan ka jɛ ka u ka kɛlɛ k'a kɛ bi k'a kɛ sini parce que b'a ka fɔ la jeunesse ɲɛma u ko y'a jira k'a fɔ ko a bɛ min ɲini dugudenw fɛ o de ye u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa nin waati na u ka se k'u ka dugukolo nɔfɛ kɛlɛ a ka se k'a kɛ i ka dɔn k'a fɔ Fadiriba ka fɔ la ni u ka dugukolo ni a ma segin u ma u ka dugukolo min minɛ bɛ k'a di opérateurs économiques ma wa ni a ma segin u ma a k'u ti kɛlɛ k'u t'a jigiso dɛ Fadiri filɛ nin ye an ye min bɔ Zire kɔnɔ Amadu Kojo u ka sɛbɛn don nin y'an ka dugu ye o min ko cɛkɔrɔba minnu tɔgɔ bɛ ka fɔ o ko in na ye san 80 Babu Yara de tɔgɔ bɛ ka fɔ a ko in na ye opérateur économique Babu Yara kɔni to a y'o ye ale de tɔgɔ bɛ ka fɔ maa to a sɛbɛn nin sokɔnɔfin ko in na dɛ sokɔnɔfin ko la ale de tɔgɔ bɛ ka fɔ a ko la dɛ an bɛ to ka dugawu kɛ sokɔnɔfin kɛlɛ min i b'a a yɔrɔ faamu kɔni n y'a faamuya voilà sokɔnɔfin yɔrɔ min kɛnɛ filɛ ka taga ten fɔ EBTR fanfɛla o yɔrɔ centre EBTR fanfɛla la o yɔrɔ nin de o ko kɛnɛ ba in de don o yɔrɔ nin de ko don dugu min sigilen bɛ san 800 bɔ wa maa bɛ jamana in kɔnɔ la dugukolo min b'u bolo yen a yɔrɔ in na yen ayiwa n'olu tɛ ka dugu kuturu yɛrɛ bɛ san c'est ça nka a tɔgɔ fɔ de ma ɲi a ma ɲi nka ne ala tuma min peut-être hali n'i ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ siriko 2 ani kanko laara ti ja bolo e ɲɛ bɛ président ka kaburu dɔ bɛ yen wa président joli tɛ s'a mɛn Bamakɔ yan Mali la yan e ɲɛ b'u ka kaburu dɔ la wa i kɛra opérateur économique ye o i kɛra président ye o i kɛra ministre ye o bɛɛ lajɛlen bɛ taa da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn Ala ka n'a cɛ kɔnɔ tɛ
ala ta ye tiɲɛ de ninnu bɛ tile gana koyi ala ta ye tiɲɛ de abu ninnu bɛ n'i ye bamakɔ bɛɛ san i bɛ taa da kaburu dɔ kelen min na fandankɛ ni da bɛ yɔrɔ min i bɛ da kɛrɛfɛ i bɛ da yen de i bɛ da yen de hali n'i ye siman ko k'i ta la o si t'a ɲɛnabɔ o bɛɛ y'i kun i bolo hali n'i ye étage jɔ sanfɛ ka étage jɔ fo sanfɛ ɛ n ko soden kelen de bɛ i bɛ si o kɔnɔ kojugu wa hali o soden kelen b'i mɔsɔn kɛrɛfɛlanin de fɛ makilanin dɔ de bɛ i b'i da o kɔnɔ an ka sabali koyi an ka sabali dɛ kɔrɔbiyali bɛ tile ka forow doli faama ka kɔrɔbiyali b'u dan na abada u ka kɔrɔbiyali kɔni t'u bɛɛ t'i ɲɛ dɔrɔn kelen wa bɛɛ jɔ kɛ ala ka hinɛ baba moribo keyita ami a bɛ tiɲɛ so kosɛbɛ a ma jamana in mara awɔ musa tarawele a bɛ tiɲɛ so a ma jamana in mara ATT amadu mobili tɛ mobili ye fini tɛ fini ye a ma jamana in mara a bɛ tiɲɛ so a bɛ lafiyabugu kaburu dɔw la nin ye amadu u bɛɛ da bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ o kuma o kan ka kɛ misali ye n'i ye opérateur économique ye n'i ye mɔgɔw ka dugukolo meleke sumaworo sise bɛ min a bɛ min a tɛ kumabɔ yan kɔma a tɛ dugukolo jukɔrɔ a bɛɛ jukɔrɔ n'i ye mɔgɔw ka dugukolo ɲagami ko parce que ko dɔɔnin bɛ kun bi min masa sɔrɔ ye non lara kɔni ti diya dɛ wa nin kiti caman i b'a olu de y'a maanasɔ ninnu u denw n'u mɔdenw aramusaraka de bɛ d'u ma yan a ko jugu bɛ kɛ u denw n'u mɔdenw parce que tɔɔni ale ye bamu de ye n'a jiginna abu a ti da i kelen ma koyi a ti da i ma i kɛrɛfɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ taa sɔrɔ kojugu tɔɔni ye bamu de ye o jamana an bɛ don min na ko bi n'i ye tɔɔni bɔ a la tɔ b'i a tɔ bɛ jɛ maa minnu sigilen b'u ka du kɔnɔna la san joli san 40 san 60 san 100 tilegan dire bɛɛ a bɛ taa papiye bɔ u ka du la o bɛ taa k'o di opérateur dɔ ma aw ni ala cɛ ala b'aw to n ko faama dɔ waritigi dɔw bɛ yen nɔ fo olu yɛrɛ bɛ kɛlɛ ɲini a ka ɲɔgɔn sɔrɔ fangaso la n ko b'a dabɔ de kama a dabɔkun tɛ yan ne saga wuli kun bɛ waati dɔ la u bi fɛɛrɛ bɛɛ kɛ an ka se fanga la u bɛ dugukolo u b'a feere mɔgɔ kelen mɔgɔ fila mɔgɔ saba mɔgɔ naani ma a bɛ n'a fɔ o bɛ ɲini ka nɔgɔya sa dɛ ka taa a ye taa Mali kura u ka taa u k'a kɔrɔbɔ u ka taa colonisation i bɛ taa turu a ma sɔrɔ nɔgɔ dɛ n'i y'a jɛ i bɛ kasoŋe sɔrɔ ɲɛ o bɛ kɛ awɔ ayiwa u k'a kɔrɔbɔ mali kura min bɛ sen na nin maa si tɛna a feere ne yan maa si tɛna mali kura k'a fɔ k'i bɛna jɔ a fɛ yan bilen abu safinɛ tɛ nin waati in na mun ye maaya boli an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ a bɛ k'a lamɛn ka bɔ bamakɔ nin waati in na an b'a fɔ a ɲɛna ko a boli seyidu jara an bɛ foli ta ni k'a fɛnɛ sɛgɛrɛ n'an y'ale fɔ fatumata gindo an bɛ fatumata gindo an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ musa danbele général an bɛ musa danbele an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ waati kofɔlen kɔni ale nani o ma se waati kofɔli nani jɔ a sera an bɛ foli ta ni k'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ mun ye 14 mɔgɔw ye an bɛ foli ta ni k'u sɛgɛrɛ u ka agence minnu o filɛ nin sirakɔrɔ nɛgɛtana fo ka taa